ଜନସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଏକ ଯୁବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହିଛି ଲଙ୍କାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏହି ଲଙ୍କା ନଗର ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶୁଣି हनुमान विचार कर सुवर्ण सुजोग यही देखा जाए रावण गोपाल मैंने गोगोष्ठी मान धरी लंका नगर भर को आसती मध्य क्षुद्र धारण कर जीवी मुही लंका गढ़ मध्य